Mpifaliana indray no afahantsika miona amin'ity maraina feno fahasoavana sy voninahitra ity. Ary dia manonona ny fiadanan'ny Tompo ho antsika misy an-tokantrano. Faly isaky ny afaka mba mizara satria fahasoavana zany ary androany zavatra anankiray manokana mihitsy indray no zaraiko androany ny amin'ny antsoina hoe ny asa fitariana na antsoina amin'ny teny anglisy hoe leadership. Io zany anisan'ny zavatra anankiray zay tena ianarantsika Afrikana. Tena be da be ny Afrikana mianatra leadership ary mafana fo mihitsy raha vao io no resahana. Ka ho atoroko anao androany indray hoe inona indray mba secret vitsivitsy azonao ampiarina amin'ny fiainana satria mety misy amintsika mety manao asan'Andriamanitra, mety mitarika cellule, mety mitsy hoe mety mpanompon'Andriamanitra mihitsy koa ianao zay tsy misy maharatsy azy. Mety misy mitarika orinasa, ndray ataoko hoe mitondra ao anatin'ny tokantrano sy ny sisa, raim-pianakaviana, renim-pianakaviana, asa fitariana daholo zany. Ary io moa zany dia anisan'ny zavatra anankiray naturel be mihitsy amin'ny olombelona ny fahaiza mitarika, fa kosa mila mandinika tsara ianao hoe ahoana ny fomba fitarianao. Ny zavatra anankiray aloha zany ny principal, karazana secret principal ao anatin'ny asa fitariana. Rehefa mitarika ianao ny arena voalohany dia ny fisian'ny olona tarihana. Mila mahay mametraka ianao zany karazana importance na fisiana olona manodidina anao. Ny olona tsy misy olona manodidina azy matetika dia mahantra, sahirana, tsy mandeha lavitra amin'ny fiainana satria ny fiainana dia natao hifanampiana. Fiainana dia tsy maintsy mila olona ianao hiaraka aminao, hanampy anao, hanome sosokevitra sy hanoro ny amin'ny zavatra maro samihafa zay tokony atao. Arena iny zany. Satria zao ny zavatra anankiray tadidio possible zany eo ambadika na olona anankiray, possible mety misy olona 10 ao. Ohatra zany zao hoe za zany mpino anatina fiangonana anankiray, za mety halanao, ohatra ianao zany pasteur dia za halanao, nefa misy olona 10 aorianako ao. Ianao mety mieritreritra hoe very anahy rery, ka ianao ty very olona 12, ohatra fotsiny zany. Reo olona 12 reo mety nisy olona koa tao afarany. Dia zavatra zay mila ianarana. Ary indrindra raha ianao leader, secret anankiray ihany koa dia mila mahazaka toetran'olona. Zay, raha vao leader mila mahazaka toetran'olona. Anao zany raha vao hitarika olona mihitsy dia efa zay. Satria tsy voatery hafinaritra anao ny olona tarihinao. Tsy voatery hoe tsy maintsy anao zay tianao foana ny olona tarihinao. Ao amin'ireo misy manaratsy ianao, anatin'ireo mety misy manambanimbany ianao, ao mety misy manao toetra tsy zaka eo masonao eo, dia eo ianao zany jerevana hoe atraiza ny toe-ponao. Zany ingena tonga tao anaty baiboly ny olona rehetra natsangan'Andriamanitra ho mpitarika dia jereo fa presque olona tany amin'ny resaka fiandrasana ondry daholo, mpiandry ondry. Zany hoe raha olona tsy mahazaka toetra na biby, nefa ianao hitarika tsy mahazaka toetran'olona. Satria jereo vao Mosesy mialohany hitondrana anazy tany Egypta dia tsy maintsy nasaina ny androndry ny Jethro aloha izy. Ry Jakoba nasaina ny androndry, ry Josefa mpiandrondry, sy ny sisa ao anaty baiboly. Zany hoe mila mahazaka toetrana biby, mora ho azy avy eo ny atongavanao amin'ny toetran'olona. Presque zay mararaka leader maro, ohatra hoe vadina pasteur na pasteur, mafana fo amin'ny fitondrana ny asan'Andriamanitra nefa tsy mahazaka toetran'olona. Matetika dia lasa tsy mandroso le asa fanompona, tsy mandroso le fiangonana. Secret zany mba hatoroko anao zany. Ny tena ho resantsika androany moa zany dia hoe manahoana ny nahararaka ny Saoly. Satria tao anaty baiboly tao misy mpanjaka anankiray zay leader tao amin'ny zanak'Israely, c'est un premier roi à l'époque. Tsy mbola nanana mpanjaka mihitsy ny zanak'Israely raha tsy io Saoly io. Izy zany ny voalohany nomena anarana hoe mpanjaka tamin'ny andro ny zanak'Israely. Nefa io Saoly io ravana dia raraka. Inona ary nararaka azy? Dia anjaranao zany eto mamaka lesona hoe raha zay ary Saoly dia aiza ho aiza ianao. Ohatra fotsiny zao Saoly dia tena lehibe, lehilahy lehibe n'Andriamanitra. Fa izy tsy hoe olona madinidinika, izy tsy hoe olona tsotsotra, fa izy Saoly dia tena lehilahy lehibe n'Andriamanitra. Ianao koa mety vehivavy lehibe n'Andriamanitra, ianao mety lehilahy lehibe n'Andriamanitra. Satria zao manko zavatra nisy. Raha jerevanao zany ny fiampianan'ny Saoly tao anaty baiboly, i Saoly dia voafidin'Andriamanitra.
tena hoe nisafidy ny Saoly mihitsy zany Andriamanitra, mitovy amin'ny pasteur rehetra zay nofidina Andriamanitra. Vakio ny Samuel voalohany toko 7 andiny 5:20 ka hatramin'ny 5:20 fa tena nifidina Andriamanitra Saoly, fa tsy hoe olona nanira tena fa Andriamanitra mihitsy no naniraka azy. Mitovy amintsika pasteur, mitovy aminao evangeliste, mpaminany, mpanompon'Andriamanitra maro samihafa. Saoly de nofidin'Andriamanitra. Ka ny olona rehetra nofidin'Andriamanitra tsy voatery tsy maintsy mahomby. Zay zany aloha, zay le izy. Fa de anao miafina am'le zany manana antso hoe be da be ny manana antso, be da be ny nantsona, fa tsy voatery mahomby. Entre parenthèse zay. Saoly ihany koa raha jerevanao ny teboka faharoa de voaositra Andriamanitra, nosorana. De tena nosorana. De nefa magaga olona misorana ve, olona voaositra ve de tsy mahomby, ozy izy ianao. Fa jerevo ny fiafaran'ny fiainan'ny Saoly fa raraka izy. Saoly de voaositra Andriamanitra amin'ny 1 Samuel 10:1. Afaka vakinao zany rehefa misy fotoana ianao. 1 Samuel 10:1 de tena nosorana izy. Donc zany niositra tsy voatery mampahomby. Fa rehefa avy eo moa tsika manazava misimisy kokoa. Fahatelo, Saoly de tena vonona tamin'ny arabatana. Zany hoe raha ijery ianao zany ny vatan'ny Saoly zany tena okay. Am'le oio izy le fitenenany olona. Sady ranjaniny izy nirefy zany tao tsara. Vonona izy tamin'ny lafiny arabatana. 1 Samuel 10:23-24 misy an'izay. Samuel voalohany toko 10 andininy 7:20 ka hatramin'ny 7:20. Teboka 4. Saoly ihany koa dia nilatsaka tao aminy ny fanamasina. Voaprofo zany eo ara-baiboly amin'ny 1 Samuel 11:6. 1 Samuel 11:11. 1 Samuel 11:6, 1 Samuel 11:11. Nilatsaka tao amin'ny Saoly ny fanamasina. Ny fomba fitarianao zany matetika io no mampahomby anao. Fa tsy de hoe nahazo ositra vitaiza, na nosorana iza, na nahazo ositra na nahoana, fa ahoana ny secret ny fitarianao. Zavako misy le izy aveo. De i Saoly tiany koa raha tena dininao de tena nankasitrahan'ny olona izy, tiany olona. Donc zany tsy voatery hoe mamioditra ianao na tiany olona ianao de mipoka be ny ministère am-panomponao. Saoly tompoko de tiany olona. Azonao vérifier zany amin'ny 1 Samuel 11:12. Nankasitraka azy ny olona. Teboka fahaenina, nanana ray aman-dreny ara-panahy koa izy. Satria be da be moa ny milaza fa tsy mampahomby anatina ministère de satria tsy manana ray aman-dreny ara-panahy. Saoly de nanana ray aman-dreny ara-panahy. Possible koa ianao manana ray aman-dreny ara-panahy fa tsy mahomby. De ametraka question anao fa ahoana ihany raha zany pasteur. Jerevo ny 1 Samuel 11:14-15. 1 Samuel 11:14-15 amana profo fa i Saoly de nanana ray aman-dreny ara-panahy. Fa inona ary nararaka azy? Zay le question hovalitsika androany. Fa inona nararaka ny Saoly? Nefa raha tena jerenao tena lehilahy mendrika izy. Ary ny qualité tsara rehetra nananany Saoly daholo. Tao amin'ny Saoly daholo. Ka ito zany efa afaka manao karazana fampitahana ihany ianao hoe dinio kely ny tenanao raha oharina tamin'ny Saoly. Nanananao ve ireo critères rehetra nananany Saoly reo en tant que ianao leader. Ny zavatra anankiray voalohany nararaka ny Saoly dia ny zanany no nanao aditsona voalohany. Ny zanany nanao aditsona voalohany. Tsy iza fa i Jonathan. Jonathan amin'ny 1 Samuel 13:3-4. I Jonathan io lasa nandeha niady tamin'ny Filistiny. Niantsiady ny Filistiny. Saoly tsy naniraka azy niady fa izy niady. 1 Samuel 13:3-4. Isika leader zany mila manara-maso tsara ndreny zanakitsika regny. Matetika izy regny manimba ny asan'Andriamanitra. Mila manara-maso tsara ny vady aman-janakitsika fa izy regny no agnisan'ny facteur ahafahany devoly bloquer ny ministère am-panompona sy ny asa fitaria. De ndray ianao milamina be fa ny zanako magnadary. De ndray ianao mahazo fahalalana sy fahendrena fa ny vadinao mety kizitiny, mety saro-piaro, tsy fantako hoe manao. Zavatra salamo zany nanimba ny Saoly daholo, ny zanany nanao adisona voalohany. Izy rery ihany zany nanapa-kevitra, Jonathan rery nanapa-kevitra iady, nefa tsy naniraka azy ny rainy. Teo ry avagna no nitarika fahadisoana voalohany ho an'ny Saoly. Ny olona rehetra de nihevitra fa Saoly no nanao défaut, nefa ny zanany no nanetsika an'le défaut voalohany. Amin'ny 1 Samuel 13:7-12 azonao vérifier kely zany rehefa aveo. 1 Samuel 13:7-12. Jonathan zany no nanomboka niady. Nefa ny zanak'Israely aza mbola tsy vonona iady akory.
zany mbola tsy pray iady le zanany efa niantsy ady ka raha tsy voafehinao ny zanakao de tsy afaka ny feny hafa ihany koa ianao ary mety tondra problème ao anao sy ny asa fitarianao zany mila jerena akaiky zany a raha mitondra olona ianao mitarika olona ianao ohatrotry ny ahoana ny vady aman-janaka satria ireo no anisany zavatra hitarafan'ny olona anao voalohany teboka faharoa na raraka azy de tsy nanana faharetany Saoly izy zany tsy mba manana faharetany indray be da be manko ny leader presque mafanafana fo daholo mafanafana raha de indray nefitsika io mety misy zavatra zay tsy voatery ifanaraka amin'ny eritreretintsika mitranga de eo mipetraka ny fanontaniana hoe manana faharetany ianao sa manao betsaka amitsika leader ny tsy manana faharetany ohatra fotsiny hoe mety mahazo karama isam-bolana ianao mety taritaraiky le vola na mety tsy nandeha mihitsy nandritra an'izao confinement zao mety tsisy zavatra mihitsy mba nomenanao de faranao teny hoe za démission za anao an'izao za anao andry zay ny nararaka ny Saoly tsy nanana faharetana Saoly raraka Saoly teo amin'ny fitsapan'ny faharetana vakio ny Hébreu 6:12 fa magnazava an'izay ny baiboly teboka manaraka manao zavatra zay tsy niantsona azy Saoly de nantsona ho mpanjaka fa tsy nantsona ho mpisoro fa lasa izy nanao ny asan'ny mpisorona fa tsy nanao ny asan'ny mpanjaka de jereo fa teo ny nararaka azy enao io ve tena le niantsonanao no ataonao sa misy zavatra hafa ataonao Saoly zany dia benjaminita fa tsy levita vakio ny baiboly ny foko benjamina tsy nantsona ho mpisorona fa ny foko levita ihany no mpisorona de nefa jereo izy no nanao ny asa fisoronana ao amin'ny Korintianina 7:20 ahitanao an'izany fanazavana zany 1 Korintianina 7:20 tsy voatery anao zay ataony hafa ianao fa manana ny antso zay mampiavaka anao ianao ary izay no mampahomby anao raha ohatra ka ataonao zany hoe ianao io zany tsy photocopie fa original ianao zay no mahatonga ana ato amin'ny ministère mpanompoako zay nanirahan'ny tompo ana atao ihany no ataoko fa tsy mezaka andeha akatahaka ny rakoto ndeha akatahaka ny rabe na hoe mahita ny ranona mahomby de anao zay fanao ny ranona koa tsy any le izy mizaza ny mifantoka am'izay nanirahana anao nirahana mba haninona ianao inona ny missionao ary inona ny karazana commission zay nampitondray ny tompo anao anisany nararaka ny Saoly ihany koa de ny adalana ahoana no ataoko hoe adalana Samuela mihitsy no niteny an'io hoe nanao adalana ianao ry Saoly izy nanao adalana ianao ry Saoly tsy mba niteny akory Samuel hoe nanao erreur fa zay nanao adalana ianao ry Saoly vakio no abolana 9:1 ny fahendrena ozy izy mpanangana fa ny adala mandrava fahendrena mpanangana dinio tsara zany ny zavatra teneniny ohatra ianao zany hoe miakatra ry ambony altara tsy zay zavatra tianao tenenina ny teneninao daholo ohatra ianao ihany koa hoe mahazo sehatra men'Andriamanitra sehatra itenenana tsy zay zavatra tianao tenenina eny amin'ny altara ary misy toerana tsy tokony andehananao na itoeranao satria mety hanimba ny asanao zany ohatra hoe mankany amin'ny boaty ony ianao nefa pitariky ianao nefa pasteur hoe any amin'ny boaty ve na hitagnanao ohatra hoe mankany amin'ny bara mety afaka anazavy ianao zany tsy misotro toka fa mba nisotrosotro limonade ngany limonade tsy mba misy toeran-kafa afahana misotro anazy ohatra zany entre parenthèse teboka magnaraka very teo amin'ny seza fiandrianany Saoly very teo amin'ny seza fiandrianany de aveo ny tegna nahararaka azy indrindra de ny olona teo ny tena nahavoan'ny Saoly ny olona satria zao manko tsika matetika rehefa mitondra olona ny olona miezaka foana mangataka zay mahafalifaly ny foana tsy voatery anome fahafahampon'ny olona rehetra ao am-piangonana sika pitariky ohatra zao anatin'izao confinement zao be da be ny mpino mbola mangataka foana ametra tanana nefa raha ohatra moa izy no mitondra le virus da andeha hoaizy ianao le pitariky be da be ny mpino mbola te hifandraindray tanana foana te hifanao bonjour te hifanao câlin zavatra efa interdit zany mety isy teny hoe miavo ny pasteur manao an'izao pasteur fa rehefa zay de zay tsy voatery anao zay zavatra mahafaly ny olona ianao indrindra ny olona am-piangonana fa ndana ataovy ny sitrapon'Andriamanitra fa tsy ny sitrapon'ny olona
teto rehefa hitany Saoly fa niparitaka ny olona de nitereny ny tenany anao zavatra tsy tokony ataony rehefa lasa ny olona nipararehetra lasa ny niparitaka ny olona de nitereny ny tegna anao zavatra tsy tokony ataony Saoly zany de lina mba hanao zay afapo olona tadidio anefa fa ny olona tsy mety afapo zany amin'ny fiainana zay nilazain'Andriamanitra zany ndana ataovy fa ny olona tsy mety afapo zany ohatra anao zao nandeha teko hoe manao mariage faran'izay maresaka ianao agogosaka afo tsisy zavatra tsy nomenao olona vao vita mariage tsy maintsy mahita zavatra kianina amin'ny mariage nao foana olona izy ndraiky na resaka fa akanjonareo tsy azo azoko azy ndraiky tiako fa za tsy tia poulet de chair sy ny sisa ny olona tsy afapo zany ary raha anao hitady zavatra afapo olona matetika tsy lasa lavitra ary zay matetika resahako foana hoe tsy voatery ny olona rehetra koa no lasa namanao daholo indrindra en tant que leader ianao raha teo grand leader ianao tsy voatery ny olona rehetra no ataonao namana misy karazan'olona atao olona fantatra fa tsy namana za zao mahafantatra olona be da be mandrivondrivona manalinalina fa tsy voatery namako fa fantako satria misy teny zay mpampianatra anay zay mihitsy mamerimberina hoe tous les grands hommes ozy izy n'ont pas beaucoup d'amis fa isika teo grand homme teo grande femme de Dieu fa tsika ont beaucoup d'amis zany zavatra zany nefa tsy de tsara tsy mampaninona na ataoko hoe mahafantatra ny olona rehetra ianao tsy mampaninona raha mahalala zavatra maro ianao fa kosa ny olona atao namana fidio ihany satria matetika izy regny ihany no mandrava izy regny ihany no manimba farany nararaka ny Saoly ty de ny tsy fankatoavana io riavagna isan'ny teboka anankiray io be da be ny olona tsy mankato jereo fa nipoteny Saoly ny Amalekita fa tsy izy rehetrarehetra no nipoteny ny rana nipoteny ny Amalekita fa tsy nataony zany nisy najanony teo fa question mba apetrako aminao ataovy sosikevitra zany ataovy zay asain'ny tompo ataonao fa libere miaraka amin'iny ny hery avitanao an'le izy na de sarotra azy satria ny hery de miafina ao anatin'ny fankatoavana ny olona mpankatò tenin'Andriamanitra ihany no ahita ny herin'ny tenin'Andriamanitra ny olona manaja tenin'Andriamanitra ihany no ahita ny voninahitry ny tenin'Andriamanitra ka raha hitanao fa ny rano tompo ianao anao zavatra anankiray ndana ataovy fa matetika libere miaraka amin'iny ny hery avitanao an'le izy rehetra zay rehetra tadiavinao hodidin'Andriamanitra aminao daholo jerevinao tsara ohatra fotsiny zao Petera teny ambony rano efa teny ambony ranomasina Petera ny angavy ny tompo izy raha tena ianao marina io izy mantsy Jesosy de mba irao makeny aminao de Jesosy avy ary de jerevi tsara fa ny minitra na amin'inga ny Petera nankatohany le hoe avy de libere niaraka tamin'iny koa ny hery nahafahan'ny Petera nandeha tambony ranomasina misy zavatra ndray eritreretinao hoe tena difficile mety tsy anananao ny fahafahana mety tsy manana moyen ianao afahana mi se déplacer na manao zavatra anankiray nefa raha tena heninao fa Andriamanitra no niteny taminao nda nataovy fa miaraka amin'iny ny hery sy fahasoavana ahafahan'le izy ho tanteraka ro riavagna ny afatrafatra ka mba magnanatra tsika rehetrarehetra matetika moa tsika rehefa mahazo fampianarana salamizao dia ao ny sasany manakina ao ny sasany mankahala indrindra moa fa nena matetika de be da be ny manakina ny fampianarana zay ataoko zay tsy meko tsy anomezako tsy nizaniza fa anatranatra ny mianara faza manakina manetre tena iaino dinio tsara ny zavatra resan'le olona fa ndray ianao mety efa voadonany le zavatra heninao tany ambadika de lasa le zavatra resahako eto ny kianinao fa tsy tena dininao tsara hoe araka ny sitrapon'Andriamanitra ve ny zavatra iarahantsika eto satria tadidio ravagna fa ny mpanompon'Andriamanitra rehetra de samy amin'ny fahasoavana entiny ary mandinia koa ianao raha olona milaza fa manompo an'Andriamanitra olona milaza fa mpanompony Kristy nefa tsy manao afa tsy fagnaratsiana olona izy amin'ny fiainany dinio tompoko fa ny olona fitiavana tsy manana fotoana ankahalanana izany izy ary ny voy ihany no amantaranao ny azo anatin'le olona misy olona riavagna andaniny minitra maro mihitsy rehefa milaza zavatra salamizao de magnaratsy fiangonana magnaratsy pasteur magnaratsy fampianaran'olona ianao afaka midiscerner tsara atram'izay mba nampianarako teto iza no naratsiratsiko iza no nikianiko fa hevitra no atolotro fampianarana no meko
fahalalana no zaraiko dia anjaranao mandray zay tandrify anao satria zay revana ny fiainana kanao zao hitanana atsika io samy manana ny asany ny ankikely tony tanana tony samy manana ny asany reo nefa tsy mifanakina fa samby amin'ny asany ary nisy fotoana zao mizara révélation hoe direo fa ny tova rehetra ao anaty vatana tsy voatery ho hita daholo ny tova rehetra ao anaty vatana ohatra amin'izany zao ny rainao tsy hita zany raha io rainao io tomany ho hita problème ngeza be zany imagine hoe koa ny tsinainao dia manana andraikitra ngeza be amin'ny vatana fa tsy voatery ho hita dia jerevo tsara anatin'izay fa raha io tsinainao io no hita manana problème zay ianao misy zavatra rehetra samy amin'ny plasiny ka andao samby ifanaiky ifanaja ny amin'izay plasy nomeny tompo atsika zay tahin'Andriamanitra tompoko za moa dia tsy mitsahatra manafatrafatra ho anao zay mba liana anoana amatsy ohatra hoe mba andefa karazana fanohanana ianao ny amin'ny asin'Andriamanitra zay ataontsika aza misalasala miantso ny 034 43 858 15 034 43 858 15 zay rehetra mangetaheta délivrance karazana fanafahana tonga avy am-piangonana manomboka amin'ny 7 ora maraina aza dino mitondra kasibosy tahin'Andriamanitra manokana antsika rehetra manaraka antsika ny fahasoavana. Be bless.